Hello everyone, welcome to the first video, and in this video we're gonna learn about job interview, which is there are two parts that we want to learn. The first one is how to prepare for a job interview, and second one how to make the good impression, and the third one how the important things to say during a job interview. Before I jump to the first part of this lecture, I want to tell you about job interview itself. So, the job interview atau wawancara kerja itu adalah salah satu dari serangkaian penyeleksian tenaga kerja. Biasanya setelah applicant atau pelamar itu mengirimkan berkas-berkas yang menjadi syarat pendaftaran dan lolos, akan diundang untuk mengikuti job interview. In the job interview itself, you should pay attention, which is the job interview itu untuk setiap applicant biasanya memiliki waktu yang cukup singkat karena there is a lot of applicants that apply of the job. Satu jenis pekerjaan mungkin bisa dilamar oleh ratusan bahkan ribuan orang. That is why in this part we want to learn gimana sih persiapan buat job interview dan gimana sih bikin impression yang baik saat job interview dan apa aja yang perlu disampaikan pas job interview. So let's jump to the first part, which is how to prepare for a job interview. There is 5 things that you should pay attention in the preparations. The first one is research the company. Maksudnya, sebelum melakukan job interview atau melamar pekerjaan, perlu kita tahu perusahaan apa sih yang bakal kita lamar, mengenai organisasinya seperti apa, mengenai misi dari perusahaan itu seperti apa, planningnya, atau perspektif dari employer-nya itu kira-kira akan seperti apa, dan gimana sih pekerjaan yang kita lamar untuk kedepannya, apa akan memberikan dampak yang positif atau bagaimana. And the second one is tap your connections for insider informations. Nah, di sini relasi itu bakal sangat berguna. That is why kenapa kita perlu membuat relasi yang luas di dalam sosial itu, karena itu akan sangat berguna ketika kita mencari pekerjaan. And then make a match. Nah, maksudnya pasti dalam lowongan pekerjaan itu dibutuhkan syarat-syarat tertentu dan kita harus make sure apakah kita udah terkualifikasi dalam syarat-syarat yang demand sama si employer atau company itu. And the fourth one is practice your responses, and the last, be prepared to show and tell. So, kalian bisa melakukan role play sebelum melakukan job interview. Praktik kira-kira pertanyaan yang bakal keluar itu seperti apa, dan kita menjawabnya itu bagaimana, gimana perihal pengucapannya, cara menjawabnya, agar bisa menumbuhkan good impression terhadap interviewer nantinya. You can practice by your own, di depan mirror atau dengan teman kalian. And let's jump to the second part, which is how to make the good impressions. And there are 4 things that you should pay attention. The first one is dress for success. Untuk menumbuhkan good impression, gak mungkin langsung dari gimana cara kita ngomong. Pasti yang pertama kali adalah bagaimana tampilan kita. Si interviewer bisa
karena sering melakukan interview terhadap para aplikan, bisa tahu gimana sih karakter orang itu dari cara berpakaiannya. So, kalau kalian ingin job interview nantinya, please that you have to pay attention. Dress apa sih yang harus kalian kenakan? Terutama pakaian formal, sehingga si interviewer itu bisa menilai bahwa kita itu respect loh terhadap job interview yang dilaksanakan oleh perusahaan itu. And then the second is be on time or little early. This is definitely, kalau disiplin itu adalah salah satu karakter yang cukup menjadi parameter dalam kualifikasi pekerja. So be on time if you have a job interview. Jangan sampai si interviewer itu menunggu kalian. And then keep it positive and optimistic. Pastinya rasa nervous atau grogi itu bisa terjadi, but we have to try to be positive. And the job interview bakal dilalui dengan baik. And don't be pessimistic. And the last is follow up after the interview, such as greeting, thank you, atau you over communications line. And then we jump to the third part, which is what important things to say during a job interview. At the beginning, at least, karena goal kita dalam job interview adalah memberikan kesan yang baik. Kalau kita itu orangnya sopan dan berkarakter, you have to give the polite greeting, such as menanyakan kabar kepada interviewer, and thank to the interviewer for meeting with you. And then when the interview is happening, identify how the positions you apply. Walaupun kalian sudah nulis kalian mau nge-apply jenis pekerjaan ini, make sure kalau kalian memantapkannya lagi dengan mengatakan saat job interview nantinya. And why you are matched to the job, kasih reasonnya kenapa kalian match sama job yang ditawarkan oleh perusahaan itu. And then explain how you will add the value. Value apa yang kalian bakal bawa di job interview, karena it can help the company's bottom line. And then suggest that you would plan on staying with the company, and empathize that you are eager to learn and develop yourself personally and professionally. Please show kalau kalian itu orang yang loyal dan kalian adalah orang yang dapat mengembangkan personal dan profesional kalian di bidang pekerjaan nantinya. And the last is convey that you are team player. Pastinya dalam perusahaan itu banyak sekali koordinasi di mana kalian tidak bisa bekerja sendiri. Jadi make sure that you are team player. And at the end of the interview, convey that you really want the job. Show kalau kalian itu antusias dalam melamar pekerjaan ini. Say that you are ready for the next step. Misal si interviewer nanyain apa kalian siap ditempatin di manapun. Make sure kalau kalian itu siap. And then thank the interviewer for their time. Like at the beginning kalian giving greeting, ya in the end kalian juga perlu memberikan greeting ke interviewer. And keep the lines of communications open, such as kalau misal di akhir job interview bisa menawarkan bantuan, such as
Kalau bapak atau ibu membutuhkan bantuan, bisa menghubungi saya. I think that's all for this lesson, and please stay tuned for the next video, which is about job interview part 2. Hopefully you enjoyed the video, and thank you for watching.